हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिशा फाउंडेशन की। दिशा फाउंडेशन जो कि समाज के लिए काम करती है, यह समाज को जागरूक करने की तरफ अग्रसर है कि कैसे हम अपना पहला कदम एक बड़े बदलाव की तरफ ले सकते हैं। वे जगह जगह जाकर लोगों से मिलकर, उनसे बात कर कई बार वर्कशॉप कर सेमिनार कर छोटे छोटे कॉम्पिटिशनों के ज़रिए लोगों को अपनी बात सुनने, बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम किस तरह से अपने घरों में, अपने आसपास वाटर मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि धरती पर पीने का पानी सीमित है। वेस्ट मैनेजमेंट, हम किस तरह से अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा भी धरती पर ख़त्म होने के लिए कई साल लगा देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से भी जानते हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, पढ़ते भी होंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करते होंगे। लेकिन वही बात है, जैसे मैथ्स में कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि अगर हम अपनी आदतों को बनाते रहें या इन चीज़ों के बारे में बार बार पढ़ें, देखें, सुने और बताएं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बातों का पता चलेगा। हम तो इन चीज़ों को समझते ही हैं, अब यही चीज़ें हमें बच्चों को बतानी हैं। बच्चों को वाटर मैनेजमेंट करवाना है। सुबह उठकर ब्रश करते समय, नहाते समय, हाथ मुंह धोते समय उन्हें बताइए जल ही जीवन है। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें और पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। এতক্ষণ যে ড্রয়িং কম্পিটিশন হচ্ছিল, তো তার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি। তো কেন আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই ফটো ছবিগুলোকে বেছে নিলাম সেটাও আমি তোমাদের সামনে একদম ক্লিয়ার করব। তো এই অনুযায়ী আমরা এই ডিসিশনটা নিয়েছি। আর তো প্রথমেই থার্ড যে হয়েছে, আমি তার ফটো ছবিটা, তার আঁকা ছবিটা আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তো 3 বছর বয়সে ওর যেটা এঁকেছে 8 প্লাস। আচ্ছা, 8 প্লাসে ওর এজ 8 প্লাসে ও যেটা এঁকেছে শিব শক্তি কনসেপ্টটা ভীষণই ভালো, যেটা ও এই বয়সে ভেবেছে। তো তার জন্য আমরা এটাকে থার্ড হিসাবে বেছে নিয়েছি। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক। নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ড। তোমার খুব ভালো হয়েছে আঁকাটা, আর কনসেপ্ট কিন্তু খুব ভালো, সাথে একটা খুব ভালো একটা মেসেজ আছে। সবাই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একজন শিক্ষক আছে এবং একজন স্টুডেন্ট আছে, আর আঁকাটাও ভীষণ নিট এন্ড ক্লিন, তাই তো? সবাই এগ্রি করছে তো? সবাই একটা হাততালি দিই। তোমার নাম কি? শানভি। ভীষণ মিষ্টি না। এবার আমরা দেখবো কে ফার্স্ট হয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে বলার সাথে সাথে কিন্তু সবাই বলে দিল মেঘনা, সবাই ওকে নোটিস করেছে, তাই তো? তো এই যে হচ্ছে মেঘনা ড্রয়িং, ভীষণ নিট এন্ড ক্লিন একটা ফটোর মধ্যে একটা এই ছবিটার মধ্যে একটা সুন্দর মেসেজ আছে। তো সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, একটা গ্রামের দৃশ্য তুলে ধরেছে। তো ওর জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক। ফার্স্ট আমাদের মেঘনা কম্পিটিশনে। স্যারকে আমি অনুরোধ করবো, স্যার প্লিজ ধনিয়ার হাতে ওর গিফটটা ওর প্রাইজটা দিয়ে দিন। নেক্সট, জোরে একটা হাততালি হয়ে যাক। তোমার নাম? সানভি। তো সানভি আমাদের আজকে সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশনে সানভি সেকেন্ড হয়েছে। স্যারকে আবারও রিকোয়েস্ট করবো সানভির হাতে ওর পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য। সবাই একটু জোরে হাততালি দিয়ে দিন। আর ফার্স্ট হয়েছে ভীষণ সুন্দর একটা আঁকা এঁকে, যার নাম হলো মেঘনা। সবাই আগে থেকেই জেনে গেছিল ও ফার্স্ট হবে, তো ওর জন্য আরো একটা জোরে হাততালি।
থ্যাংক ইউ তোমাদের সকলকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার।